waangalizi wa kipindi Ukweli kwa Raia kupitia dunia mzima, kwa namna pekee tunawasalimia mali yote mnatufuata, ngambo ya Amerika, ngambo ya Asia, ngambo ya Afrika, ngambo ya mali yote. Ndugu yangu mpendwa, hasa Mkongo, kwani sisi tunapatikana katika province ya Katanga, province yenye kuwa na dhahabu nyingi kabisa. Ndugu yangu mpendwa, lazima ni kuambie kama ni kipindi inaitwa Ukweli kwa Raia kupitia manamba hiyo. Ndugu yangu mpendwa, una uwezo ya kutuma habari yako, shida lako, tunaeleza wa kiongozi namna gani mnaishi, na kama kuna mtu mmoja anakusumbua wala kuna matatizo moja yenye hawaisemea, sisi tuko hapa. Ndugu yangu mpendwa, lazima tukwambie kama mwenye kunisindikiza anaitwa kabisa Lesisi Sefu na Magware Mambo, kwa furaha na heshima, kwa sauti na picha mnanjua mimi ni nani. Ukweli kwa Raia yote ebikwamo, batachoma shu choma desordre mu desordre. Bo, mbele ya kwanza kama vile mnajua kipindi, lazima kwanza tumsifu Mwenyezi Mola mbingu na dunia, kwani yeye ndio anapana pumuzi, yeye ndio anaendelea na saidia kila mtu yote. Bila yeye hatuwezi kulamuka. Bangapi wanapasha kuwa na sisi leo, lakini Mungu alitia nukta katika maisha yao. Basi huo mwenyeko mzima kuwa na dakika kaloko tu kwa kumsifu Mwenyezi Mola mbingu na dunia. Ali tumsifu kwanza Mwenyezi Mola mbingu na dunia, kisha tutarudi baadaye. Masolo njo iko hapa, tunamsifu juu ya kukimbiza mademo. Batu bimo ba mingi benye abanipendi, bengine wananitakia fimbo, bengine wananitakia vibaya. Mimi niko hapa, mimi niko maskini wa kichwa ngufu, sina kitu, lakini kama tunaungana mkono tutatengeneza hii nchi bila tatizo yote. Ukweli kwa Raia kupitia dunia mzima. Leo tutazungumzia maneno ni kuangalia wasiwasi naisha kwa nguvu ya wa kiongozi wa jeshi, ili kuangalia province ya Katanga na Katanga. Watoto ya masomo walienda kuandika ile tunasema dissertation, wenye biko msomo la 6 ama 6e des humanités, batoka kufanya dissertation hapo, na tunauliza jwani mabalabala inakawia. Leo tunaona bana anza hapa, kisha banaacha huko banaenda na kuna kuwa ile maambuteage, hakuna batu kupita, circulation haina tena mzuri. Neno ingine tutagusia Moise Katumbi Chapwe, anabakia tu kuwa ule mtoto wa mama Marie, ule mtu tunasema le bourgeois universel unité centrale, kuona banamgombanisha lakini achoke na kupana, achoke na kusaidia watu. Tutaambia hii wiki alienda wapi. Nini ingine, haki ya chani ya kusema lazima wakuchagua kuwe president wa nchi yetu ya DRC. Uko ulizaliwa kwa baba Mkongomani na kwa mama Mkongomani, ni ya lazima. Kwa hiyo wakati neno ya mwisho tutawapatia matabishi. Ndugu yangu mpendwa, ale furaha na heshima kwa wale wote wanaendelea na tufuata kwa siku ya leo. Tunawapigia asante, nasema tuko pamoja. Una neno unataka kuongeza, unataka kusaidia kipindi, lazima mkono na nyumba iko wazi kwa kila mtu yote. Lazima tupigie asante wale wenye wanaendelea na tunga mkono. Tungesema maji nzuri kabisa, tunapasha kunya, tunapasha piga nayo, tunapasha nawa nayo, tunapasha kuitumikisha. Maji nzuri ni kuleta afya, maji njo uzima wa mtu. Tunasema Valvita, maji nzuri. Na kwa hiyo tunapiga asante kuona duka Amiel Boutique ni kwa ngambo ya mama ya Mwepu, wanakubatima Mulongo, nao wanaanza kuingia. Karibu kwa kila mtu, tusaidiane ndugu yangu, kwani mimi mwenyewe siwezi kujieneza. Basi tuingie kwanza maneno ya wasiwasi. Mimi sitagusa tu maneno ya mingi, lakini ndagusia yeye tuko nasikia mwa mitandano ya internet ya seme no mwenye anamaliza insecurity ama wasiwasi ni Jacques Kabula.
Jacques Kabula anamaliza wasiwasi. Me batu ya dunia munasababu kama Jacques Kabula ama gavana liwali ye mwenyewe biko na mchunga kujeshi. Juu ya nini? Basi muue, basi muingililie, abakie katika amani. Ni kusema bale batu wenye kurudisha amani na kufukuza insecurity, lazima kabisa kubapigia aksanti na kubambia tu aksanti, abakubalomba kitu. Ni jemadari wa 22e region militaire Mheshimiwa Smith na mwenye kuangalia jeshi la polisi, siasikia hata kuma mitandano moya kuma reseaux sociaux munawapigia aksanti. Juu gouverneur naye banamchungaka, ana gouverneur afanyake patrouille. Eske gouverneur alamukaka nenda kuangalia saba niingilia watu gani? Na kwa majeshi ndio nafaka hiyo kazi. Lazima tupatia kaazari aliyo yake. Ababalombe kitu, lazima tu kubambia aksanti kwa kazi hiyo balifanya. Na njoo hiyo tunaambia mungiangalia nani chumba ya 22e region militaire inalomba msaada. Pale batajenga machumba mbalimbali, batajenga na nafasi ya kufungia batu bali wenye kufanya manyanga. Mnaona wakati Smith alikuya, ndugu yangu kwa Mutara anakuya na wazo wengine, kwani fasi yote kwa napita analeta amani. Basi tumupatie, tusianze kusema haiko mtoto wa Katanga huyo, haiko hauku juu ile haitajenga nchi. Basi tunatoka, lakini tunampigia tena aksanti liwali Jacques Kabula mwenye mimi niko naita Monsieur Bire. Tuliona tena hapa juzi alisukuma juu ya kusema wajeshi yetu watembee mzuri. Alileta hiyo tunasema mamoto ile matukutuku, lakini tunapiga aksanti kuona naye kabisa iko naongeza, ni kusema 50-50. Jeshi nafanya kazi yake na anafaa kazi yake, hiyo tunaupigia asante Monsieur Jacques Kabula. Neno lingine tutagusia ni maneno yani kuangalia mambo ya dissertation juu ya watoto wetu. Ndio leo watoto biko na maliza anapata diplome d'etat, mais ajue kuandika, ajue hata kusoma. Mais ma français tu ya munyumba, non mama amène-moi la poulet, mama amène-moi ça, njoo tu. Ungisikia ma français amole ndani, anachanga mo Lingala, anachanga mo Kiswahili. Eske balimu yetu bandugu yani kuangalia enseignement, muko nafuatilia education ya watoto wetu vraiment? Juu tunalomba edition ya 2022 na ile tunasema 2021, tunapenda mtoto wote matapata cheti ya diplome d'etat, akujue kuandika, ajue kusoma na kuwe na akili. Tusikwe tu ni madiplome tu bunga kwenda kule kumakasa. Hapa ni maneno ingine, munaanza kubalomba masilabisi. Tunasikia hapa president sema mambo ya masilabisi haitakuwa hako. Njole tunalomba kwa nyinyi mko na mainspecteur nyebenye mko naangalia juu ya ile tunasema control juu ya watoto wetu, mupatie wale watoto diplome wale wanaweza. Wache vya vile maisha hawa watoto ni yetu. Kesho bonjo watakuwa hapa, kesho ndio watakuwa wa president, kesho ndio watakuwa watangazaji, kesho ndio watakuwa wapiga mpira, kesho tena watakuwa waimbaji. Basi kama tunabaacha kuwapatia tu paske bali kupatia pesa, leo tunaanza kusikia juu ya kufanya no maiki foma $100, $50. Na neno lingine tutambia gouverneur sindikiza watoto kubalipia hata nusu ya ile makuta wanalomba kwa masomo, itakuwa kitu ya muhimu. Kitu tunataka kugusia bandugu yangu wapendwa, mabalabala biko natengeneza, meko mafasi ya batengeneze. Tunaangalia mvila Lubumbashi, balabala inapasha kufanya mwezi moya wala hata 2 semaines. Muko nekalisha balabala nafanya 6 mois 4 mois. Nilitia maneno ya Kamanyola wanatengeneza ile balabala mzuri hata inakawa memo miezi ngapi, mwaka ngapi. Pale banacha banenda ngambo ya Sendwe Mwero kuko ambuteage moya na masanse iniki hakuna. No, ministre infrastructure kama ujue
Kama ujue acha vile. Acha ile tu ya kwenda no ni kulamusha tu public, ushalipalipa watoto mbalabala banenda no. Juzi nilenda ngambo ya Rwashi, balabala Rwashi banatengeneza na monsieur le séparateur Jacques Kiabula ye spécialité yake ni séparateur vraiment. Hatuta kusabia ile mambo. Mais tunafika mkitambuka Mukala. Balabala mwezi funga ale na retour. Ilikuwa mbuteage moya. No. Mimi naita kuuliza wanasema no. Balifungulaka njia moya kwenye waliishiaka, mepale kulikuwa maaksida pale. Kazi ya bapesere ni nini? Kazi ya bapesere ni kulomba makuta, kufunga mamitugari kwenda kupana rapport kupese. Mina waza pesere abapashe kuikala kuma robot, kuma fait de signalisation. Pesere ampasha kwa kumasomo, kumasanganjia, fasi kwenye circulation na kuwaka nguvu. Ndio kazi yao. Maneno ya mabalabala na lomba kabisa governor uangalie na ufuatilie hii maneno juu wiki jayo mie ndaenda na camera ndaenda kuangalia makazi munesha kufanya na mafasi yote. Nafasi kwenye mabalabala ina nitoka likasi kwa bo gouverneur mwenye alitoka pande Kapopo, mwenye iko kukiti masiku Jacques Kiabula. Balabala malikasi mko nakuya kudanganya watu. Balabala yote iko mbaya Likasi. Ile Moise aliachaka njoo ingaliki. Leo mnaanza kutengeneza 2 km, 1 km no. Tuangalie namna gani tutafanya. Nikizani wakubwa inchi maneno ya balabala mtuangalie paske tunabaki na miezi 3-4 mvule yanze, na wakati mvule inaanza sijue kama tutatumika namna gani. Tutoke ngambo ya mabalabala tugusie, tunasema kazi ya Moise Katumbi Chapwe, mtoto wa mama Maria, le jeune milliardaire congolais ya mama Karine Katumbi Chapwe. Mimi salimia Moise biko na mgombanisha huku na huku, balifanya nguvu yote maeleksio ya 2018 Moise Katumbi asijipresente. Moise akuikala. Moise alienda anagisa na rudianisha fa miaka 2 tokea alirudia. Leo hii banaanza kusema loi chani ya kusema juu mtu atie kikaratasi yake akubaliwe kama achaguliwe kama president wa DRC, inabidi akuwe mama azaliwe na mama mkongomani na baba mkongomani. Mkusema na shie watoto wetu ile mami yake itakuyaka abata kwa president abatongoza. Mwangalie mainchi yote mdunia. Obama ni nani? Obama na changa ni Muafrika. Ana tu Obama. Mainchi mingi mungiangalia mpira, basket, NBA mtona ni bale batu beosi. Banani balitengeneza Amerika. Leo chani telma bushomere na mupita, ana na kazi, anatokea kule bamfukuza ngambo Itazini, anakuya Mkongo, banaanza tafuta poste. Malheureusement poste yenyewe alikuwa na tarisha apate ya kuipata. Il faut que gouverneur wa banque centrale vraiment muto mwatu hivi ushafanya mamo violo na iba utokele tu. Là, les gens font des bêtises et vous tolérez, vous regardez et vous acceptez même. C'est du n'importe quoi mwinchi yetu, tunakatala ile. Na nikizani hii maneno ya kusema loi chani ya uzaliwe mama mkongomani na baba, ile itarudisha nchi yetu nyuma kabisa. Mwache mwenye kuwa na uwezo apite. Kama ni Mwezi tunapiga mikono, kama ni Chilombo Mese Beton anapita tunapiga mikono, kama ni Martin Fayulu anapita tunapiga. Jua nini ezikuwa tami juu mu 2023 tuko na gombana menda kuwa kandida mu national na provincial. Nikizani amweke musinibe hiyo masauti ya mimi napasha pita juu shie tuko hapa mu 2023 aujue
banaleta makuta tunekula me hautamchagula. Angalia kisi leo tunaanza kuteseka. Angalia leo. Na njoo ile bandugu yangu, tusujishe hii nchi juu ya makuta. Tupende nchi yetu. Ukweli kwa raia ni kusema kesho tushasafiri. Unenda nilikuwa Dubai kule, uko naona mtoto anazaliwa iko na miaka 2 deja iko na $80,000 mu compte. Mtu anatokelea anataka kuinvestire mu Dubai, banampatia ule mtoto. Ule mtoto anabeba 40%, wewe mlikuwa na kichele yako nabeba 60. Jua ni shi atuweze fa. Leo tuko naona ba Chinois ba Indie banakuwa mabana bilatu. No, bankwa ba prete na kutupiga fimbo, tuko naona. Tuungane mkono tusaidie hii nchi. Hii nchi tuna mazao ya kila namuna yote na tutaenda mbali kwa nguvu ya Mwenyezi Mola. Hata shia tukulie bile byetuko na nenea batoto ya batoto wetu no batekulia. Itakuwa maneno ya loi chani ni distraction. Tusonge mbele, tusomeshe batoto wetu, angalie mu 2023 nani mwe tutachagula wa ngambo ya bunge. Mwangalie leo vile Lubumbashi 2026 ku place Moise Chombe na leo mu 2021 kuna tofauti mnene. Pale wanakuwa wanaanza cheza football pale, inakuwa fasi ya kuchomea nyama ya imbwa, inakuwa fasi ya bamuviolo, inakuwa mabari. No. Sasa tunauliza, hatuwezi fanya etat de siège kwa maire de la ville nao, etat de siège. Tutia tabasi soda. Parce Buluma vraiment naribisha ville ya Lubumbashi. Depuis Lubumbashi na kwaka tonaka maire de la ville mwenye anaribisha. Yeye ni fasi yote, ma station, ma parking, mare. Muangalie kama munenda Kasai Mobutu kwa Mzee Laurent Désiré Kabila. Kule kuna kwa kama ni mapi, kama ni Kasangiri, kama ni fasi yote anaanza tia mare tibisi. Ou ni maire de la ville kaniba kwetu. Mais nous regardons, nous supportons na kumpigia mikono. Mais Monsieur Buluma ni parti yako. Sijui est-ce que lingia mu union sacrée, je ne pense pas. Kwa mie sina vya kusema, kama munasema no mutanifungisha, mutanipiga fimbo. Kama nasema ke vile Lubumbashi na buchafu, mkuye munifunge leo. Fasi yote marenti. Buchafu fasi yote. Asenisema ikwake tena muvila Lubumbashi. Tuko naishi namna gani? Sasa wanyama. Mimi naona kata pusi ya nyambaki o mnyumba. Pusi nenda kunyamba mbali na fuchika mavi yake. Meshie batu betuko na akili tulisoma. Tuko naona mamavi huko na huko. Mamikoyo, mu centre ville. Marché pirate ni fasi yote. Muangalie pale kwa mimi nabambia Sendwe Coin Mwero. Pale kuko bwizi, insécurité, bapesere nabo biko pale, kuko mare ya yote ya magolfe yote ko pale, ya Kenya ko pale, ya Katube ko pale. Kupita pale ni hatari. Marché pirate na parlo même pas. Kuko bureau ya lete ko pale. Grane ko pale. Moise Katumbi Chapali tengeneza melo mgana mgombanishi. Haifai kama siku anakufa njo tunaitika vizuri alifanya. Bon, kuna tena mimi nasemea juu ya Moise. Tujendeze ngambo ya Kashobwe. Alianza kutengeneza kanisa mwa mnene. Na wakati alikuwa Lubumbashi alipita pale kuangalia namna gani alifanya. Pina musikie aba ba mama Kashobwe namna gani banasema juu ya loi chani. Tufate.
ya batoto na mwenye kufinanse makuta ni Papa Moise Katumbi. Njo mwenye alipenda sema na huku kwetu ukashobwe kukuyeko orfelina ya batoto juu batoto ba mingi ba mama bale basha kufa basha kwacha batoto beko nangaika sana beko na teso. Moise Katumbi akubakia pale hata biko na mgombanisha kulua chani me haitapita na haitapitaka. Alifata bosolo politiki ya rafiki yangu ndugu yetu mtangazaji Israel Mutombo ya mtu matokea Bujimai mekinywe na vimba sana. Alikuwa anatafuta wa kumutunza wa mupasule ile mabitu arudie mzima, lakini mtoto wa mama Maria akuikala mikono. Aliangalia kama vile mtu alituma 10,000 ama $10,000 ase mumfatilie ule mtu muangalie kubusolo politiki. Ndio kazi tunapasha fanya hii. J'avais parlé hier d'un cas qui touchait le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Je n'ai jamais vu un corps divisé, dans le sens où quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébuchent point. Mais devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Jésus a l'obaki un jour en retour na yo. J'ai été à l'hôpital, tu ne m'as pas visité. Nazagi na prison, oya quitté. Je manquais de l'eau, tu ne m'avais pas donné. Jésus en Ngonani. Jésus, c'est ton frère qui est à côté. Aujourd'hui, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est dans des corps des humains en train de marcher dans la ville. Abraham avait compris ça. Il a donné à manger à Dieu. Est-ce qu'il y a un Congolais qui peut comprendre de l'amour? Que tu ne peux pas être tranquille quand une personne à côté de toi est souffrant. Na senga ki lisungi na motonyo so ya lingi asali sandeko ba opere azonga malamu mongongo ya sango yokani kaka lobby pendant que nazaki une émission na ndeko Steve Mbika yo na pesi pembote ndeko Moïse Katumbi qui nous a suivi en direct depuis Kashobwe a réagi baloba agabo ba kopesa te oui moi elogoye ndeko bazo opere ndenge nazo lungwa na bosolo nazo memaye na hôpital kena na ashiji. Nous avons pris des contacts qu'on va arriver là-bas. En image, on se retrouve après. On va prendre Mike Moukebaye pour nous donner le message officiel de Moïse Katumbi Chapwe, le président de l'ensemble. Juste une petite transition pour un message et puis pour récupérer Bandeko pour continuer avec l'émission. À tout à l'heure. Longtemps souffert de cette malformation congénitale, Monsieur Konga Chako, résident à Kananga, séjourne à Kinshasa depuis près d'une semaine devant le centre d'accueil de Kimbanguiste. Dépourvu de famille, il s'est fait accompagner d'une dame de bonne foi Bosolo TV pour lancer un SOS en sa faveur. Ale waangalizi wa kipindi Ukweli kwa Raia kupitia dunia mzima, muna namba pale ya WhatsApp, munatufata kupitia mitandao yote ya internet, YouTube, WhatsApp, Facebook, na kama uko na unatuambia tu, tunaangalia namna gani tutafanya. Kwa namna pekee tunapigia asante kwa fasi nzuri. Tungikumbuka hii fasi Kotwese ilikuwa fasi moja yenye ilikuwa imeshaharibika, lakini kwa nguvu ya Roger Karera, Willy Karera, Jamoti ya Karera na watumishi Kotwese hii teza leta watoto wetu aifetu ende kwenda kule. Mko nenda fasi mnasikia huku ndio fasi ya bazungu, huku fasi ya Beos, tunajua tutasema ndio nisiwafanzie publicity. Mko ya Kotwese tunapigia Kotwese kutupatia hiyo fasi
Bale bote wanaendelea na nyunga kipindi mkono katika kipindi, anaitwa kajina duka boutique Amiel. Boutique Amiel ni kukua ngambo ya batima Mulongo, na maji nzuri kabisa yenye tutendelea na kunye inaitwa Valvita, na wapigia asante, mulango iko wazi kwa kila mtu. Kwa sifa ya ndugu yetu Lesisi Sefu na Magloire Mambo, na mimi mwenyewe na nyinyi wote wa ndugu yangu mpendwa beni kuunga kipindi, tunawapigia asante, tunasema inshallah kwa kuonana ile wiki ijayo. Bye bye.